Morning with Farah. राइट, ये सारी आपकी जो पेंटिंग्स हैं इसमें जो मेरा एक खूबसूरत सी एक कोई खातून को एक तख़य्युल जो है वो आपका है, इज़ दैट सम काइंड ऑफ फैंटेसी और इमेजरी, क्या है ये? When I was in the States, so I used to work in mental hospitals अच्छा with patients and trying to teach them how to communicate. अच्छा, ये आपका वॉलंटियर वो था? नहीं, I was taking psychology, and this is part of our education that you work with mental patients at the hospital. अच्छा So I used to teach them how to paint, I used to teach them how to write, I used to teach them how to play certain sports. जिनमें अगर एक इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है तो चांसेस आर कि उसकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो सकती है. ठीक है. तो उस एरिया में जब काम करता था तो कुछ पेशेंट्स की वहाँ पे मैंने पेंटिंग्स बनाई थी. तो द entire series called The Divided Self, मतलब इंसान बिखरा हुआ होता है in so many pieces. ये वो डिवाइडेड सेल्फ की पेंटिंग्स हैं. जी जी जी. ये उन लोगों की ज़्यादातर हैं जो कि ज़हनी तौर पे उस वक्त मुतासिर थे. नहीं, बात ये है कि जब इंसान बाहर निकलता है ना तो कई दफ़ा ऐसे महसूस होता है कि बाहर ज़्यादा पागल हैं और अंदर कम. बिकॉज हर इंसान में 10, 20, 40, 50, 100 पर्सनालिटीज़ वो बसता हैं. तो एक साइड आपकी जो गुस्सा करती है, एक साइड जो आपको कंट्रोल करती है, एक साइड है जो आपको पेशेंस सिखाती है, एक साइड मेक्स यू मोर लवेबल, अनदर साइड एंग्री. सो ये जितने फैसेट्स हैं ना आपके, दे कंबाइन टुगेदर और उसमें से आपकी क्यूमुलेटिव पर्सनालिटी जो है वो निकलती है. लेकिन किसी एक मखसूस टाइम के ऊपर एक एस्पेक्ट आपके सामने होता है, बाकी पीछे होते हैं आप. जी. तो द डिवाइडेड सेल्फ इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे ये सारी सीरीज़ जो है रिवॉल्व करती है. बिल्कुल सही. सही. तो मोस्टली इन पेंटिंग्स में एक प्रिंसिपल फिगर होगी सामने, एक्सप्रेशन ऑफ जिस किस्म की मतलब एक सोच में पड़ा हुआ है इंसान, एंड उसके पीछे जो 3, 4, 5 और फिगर्स होंगी उसी की एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन कंबाइन करके दे मेक द फुल एक पिक्चर. शख्सियत बनती है. बिल्कुल सही. Exactly. अच्छा सारा, ये सारी गुफ्तगू घर में कितनी हो रही होती है? घर में क्या चल रहा होता है? घर में जी सुबह डैडी बहुत जल्दी उठते हैं, वो पेंटिंग करने लग जाते हैं. तो I have a 7-year-old, so I'm homeschooling him. We're schooling online, so we're doing that. And generally, dad around lunchtime we'll meet, and मैं देखती हूँ कि डैडी ने क्या बनाया है. डैडी देखते हैं कि मैंने रात को क्या बनाया है. तो हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा, मैं रात को पेंटिंग करती हूँ, डैडी सुबह करते हैं. You're a night person, he's the morning person. ठीक है. So we have our own discussions, I think, because we're both painting. तो मैं थोड़ा राय उनके काम पे देती हूँ, वो मेरे काम पे राय देते हैं. तो it's a very good time, it's a very relaxed kind of discussion. ये कैसे मुमकिन है कि आपने सारी ज़िंदगी सुबह 4 बजे उठने का रूटीन और काम स्टार्ट करने का रूटीन जो से अपनाए रखा है? हाउ कम कि आपको आदत नहीं हुई 11 बजे 12 बजे उठने की और उठ के? कभी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं. जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी होती है, शुरू में समझता था कि बच्चों को भी सुबह जगाओ, ये खुश होंगे. वो 10 साल 20 साल बाद जब मैंने इनकी डायरीज पढ़ी कि डैड वो करता पे ये हुआ वो हुआ, खाम खा तंग किया मैं. Daddy is a morning person. ये सुबह इतने ये खुश night होते हैं. she wants to sleep through the morning, but she doesn't. She works with her son as well. But
میری تو عادت ہے جی کہ جب تک صبح نہ اٹھوں سن رائز نہ دیکھوں میرا دن نہیں چل سکتا. بالکل صحیح. اچھا آپ نے شادی میں محبت کی وہاں یہ جو ایکسپیرینس آف لو ہاؤ یو, اب آپ پوئٹ بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور پینٹر بھی ہیں, تو آپ اس کو کیسے سمجھے اور آپ کے نزدیک جرنی کیا ہے؟ زندگی کی جرنی یا محبت کا سفر ڈسکورنگ کہ کون ہے یور ٹرو سیلف. آپ ایکچولی جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس میں اپنا آپ شاید کھوجتے ہیں, یا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہاؤ یو فال ان لو, وائی یو فال ان لو وتھ سم ون, اور آپ کیسے ملے تھے اپنی لائف پارٹنر سے؟ لو to fall in love, there's so many ways, because there aren't ways. You end up in a situation that love comes out of you and is reciprocated or not. That's a different story. But Azra, my wife, we met at Columbia. She was a Pakistan scholar for journalism and then international affairs. تو میں بھی وہاں پہ پڑھ رہا تھا, وہ بھی پڑھ رہی تھیں. فرق یہ تھا کہ میں نے بہت کچھ امریکہ کا دیکھا ہوا تھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. تو ان کی پہلی کوشش تھی جب ہم کدھر گئے ایک فلم دیکھنے کے لیے, تو جب مین روڈ پہ پہنچے تو ایک ٹرک کے آگے آنے والی تھی, ان کو پیچھے سے یہاں سے ہوڈ سے پکڑ کے نا میں پورا فلپ کر کے دوسری طرف رکھ دیا. تو ان کی جان بچی اینڈ the relationship began. But this is very one of the most honest and dignified persons that I know, and just amazing human qualities, and no airs, no nonsense, just a. یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ ایک زندگی کا لمبا سفر گزارنے کے بعد آپ کی ایک دوسرے کے بارے میں رائے اتنی مثبت ہو. We are still the best of friends. کیسے ممکن ہے یہ کیسے آپ کے خیال میں ممکن ہوا؟ Okay, I'll tell you how it is. You overlook a lot of shortcomings that people have at different stages in life. We all have یہ shortcomings, ہر ایک کی ہوتی ہیں. کسی نہ کسی وقت پہ کسی ایک انسان کا میٹر پھرا ہوگا, لیکن اس میں اچھائی اتنی ہوگی کہ اس میٹر والی اسٹیج سے وہ باہر نکل سکے. ٹھیک ہے. اینڈ دوسرے بندے میں دل اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جب نکلتا ہے تو اس کو پھر بھی قبول کرے. ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے جنکشنز لائف میں آتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی آئے. لیکن یہ تھا کہ اگر میں نے کوئی بندہ ڈھونڈنا ہے ایز اے لائف پارٹنر, I couldn't have found a better one. Right. So that's یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے کسی بھی شوہر کی طرف سے کسی بھی بیوی کے لیے. دوسروں نے کبھی بھی میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا. اچھا. اگر پینٹنگ کر رہا ہوں تو انہیں پتہ ہو یا نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں, تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کچھ میں لکھ رہا ہوں چاہے اچھا ہو یا برا ہو یا ایسا ہو یا ویسا ہو جیسا بھی ہے, انہوں نے کبھی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دکھائی. اینڈ اس سے بڑی فریڈم کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو جو گھر بھی چلانا ہے, باقی چیزیں بھی کرنی ہیں, سارے کام انہوں نے کیے یا اسٹاف نے کیے, باقی لوگوں نے کیے. ٹھیک ہے. اب یہ بھی آپ کے زندگی کا ایسپیکٹ جو ہے اٹس ویری ان لائک این آرٹسٹ. یوزلی این آرٹسٹ اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی بڑی بے ترتیب, جیسے میں بار بار ذکر کر رہی ہوں, دے بلیو ان کہ فالنگ ان لو اگین اینڈ اگین. یوزلی ان کی میرڈ لائف یا پرسنل لائف جو ہیں وہ بڑی کمپلیکس یا بڑی ڈارک ہوتی ہیں. ان میں there are 2 or 3 misconceptions people have. ایک تو بہت بڑی مسکنسیپشن تھی کہ جب تک آپ شراب نہ پئیں یا کوئی باقی نشہ نہ کریں آپ کا ذہن نہیں کھلتا. اگر ذہن اتنی کمزور چیز ہے تو نہ ہی کھلے تو بہتر ہے. نمبر 1. سو میرا کبھی انٹرسٹ نہیں ہوا, حالانکہ spent years and years in بچپن سے ہی تقریباً آپ نے باہر زندگی گزاری ہے. So but never got into alcohol, never got into I mean I have nothing against alcohol, but it does nothing for a thinking person. ٹھیک ہے. ایکسیپٹ کہ اس کو تھوڑا سا مائنڈ ریسٹ کر لے فار اے وائل. نہ ہی اس قسم کی کوئی
interests मैंने अपनाए, and now I recommend anybody else to do it, because whatever you have up here, there are two things जो आपको चला सकती हैं. एक the wisdom जो आप acquire करते हैं life में, and second the willpower that you have to continue on a path that you consider right. ठीक है. Right? And ये नहीं कि just because you're right आप दूसरों के जो हक हैं या हकूक़ हैं उनके ऊपर स्टेप करें, नहीं, उनको आप पूरा रिस्पेक्ट दें कि देख वो अपनी ज़िंदगी जी सकें. अगर आपकी सपोर्ट चाहिए आप दें वो सपोर्ट, अगर नहीं चाहिए और वो तंग पड़ते हैं तो आप फिर अपना फासला रखें. ठीक है. तो दूसरों को उस कदर उनकी स्पेस दें और अपनी स्पेस में आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को. लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ सर? बिकॉज जैसे आपने बताया वेरी यंग एज, और आप मतलब लंदन चले गए, फिर वहाँ से आप अमेरिका चले गए, आप इंडिपेंडेंट भी थे, ग्रोइंग अप इन अ सोसाइटी जहाँ पर इनमें से किसी चीज़ पे कोई कदगन नहीं है, तो ये आपको किस चीज़ ने रोके रखा कि आप इंडल्ज ना करें into other जिसे कहते other sex and gender, या फिर ये शराब या इस तरह की activities में? It's basically a willpower. It's not. देखें, commitment जब आप करते हैं किसी चीज़ से, supposing I want to be a poet and I want to be a good poet, I better sweat it out. If I do not sweat it out, then why am I bothering this poor art and trying to make a fool of myself plus that? So my basic nature ये है कि if I take on something, I'll make my choices कि this is what I'm going to take on. Then I'd stick with it if it takes a lifetime. ठीक. मुस्तकिल मिजाजी है आपके अंदर. उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में तो है ही बहुत काम really. ये ट्रेड जो है ये बाय नेचर आता है, जेनेटिकली आता है, बाय ट्रेनिंग आता है? By choice. By choice. By choice. Because सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी नई जनरेशन्स के लिए है ना, इनके सामने इतनी ऑप्शंस आ जाती हैं with the computer plus 101 other avenues जो उनकी ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करती हैं. जितनी ज़्यादा आपके सामने ऑप्शंस पड़ी हो ना, for somebody with adequate intelligence, it becomes a big problem. तो उनकी जो डेवलपमेंट है फिर that gets slowed down till a much later age when they mature into something that they want to be. ठीक. I saw जब मैथ एंड फिज़िक्स का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो because everything is logically arrived at. And when I was 18, 19, I was seriously thinking about, you know, who am I and where am I going and what do I want to be in life. Never was short of basics like money or this, that nonsense. So my choices were based on what I wanted to be as a human being. ठीक. And as a poet and a painter, I thought that I had more than enough. But then I realized it takes 2 lifetimes. So consequently, sari social nonsense, other things I cut out of my life. Okay. ठीक है. I couldn't cut sports because they kept me going for a while. But वो चीज़ें जो extraneous होती हैं जिनसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये entertainment है, actually वो आपको drain down कर रही होती है, slow down कर रही है. आपने उससे बचाया खुद. देखें, whatever you produce now will come from energy. ठीक है. If energy आपने अपनी preserve करनी है for those areas जो आपको important लगते हैं, जी, तो you pay the price. जी. If you don't want to pay the price, फिर ये ना सोचो कि why you know इस काम में कुछ कमी रहेगी. ठीक है, बिल्कुल सही. Give your best to Absolutely. whatever you You give take on. more than your best. You give all, your all. Yeah. Okay, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं.